আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়িনা ওয়া হাবিবিনা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজিয়া বয়ানৰ মৌজুদে আর মা বন্যানু কলর মাই ভন্দর দাসে পর্দার মোতালেক মাই ভন্দর পর্দা ইসলাম ও মাঝে শরীয়ত মাঝে হদ্দুর পর্যন্ত আহমিয়ত রাখে হদ্দুর জরুরি তে একখান ফতোয়া আনারে ফুসার ফুনাই দেখাই একদম মানুষের সোয়াল করছে সোয়াল আনার জবাব মাঝে ফতোয়া ইয়ান লিখি পর্দার মোতালেক सवाल करते खुदे शरीई पर्दा क्या है। इस्लाम मजे शरीयतर मुताबिक माई भगवाल्ला बलियरे पर्दा हद्दुर पर्यन्त आछे हंदिल्ला गुरी पर्दा करा फुरिब। तार जवाब मजे फतवा लिखे दे खुदे शरीई पर्दे का मतलब यह है कि शरीयत ने औरत को जितने पर्दे का हुक्म दिया है उसका एहतमाम करते हुए पर्दा करे। शरीयतर पर्दार माना ये मतलब हुए एगान शरीयते होते माइभाइंदर जेदूर पर्यन्त पर्दार हुकुम गजे एदूर पर्दार एहतेमाम साथे ज्ञानर मानियर पर्दा करन ज्ञान আছে पर्दा बोली हाँ शरीयत मदे। तो औरत का तमाम बदन सतर है माइवा हुआ गूंडा जिसिम बोले माइवाई पर गूंडा जिसिम गूंडा गायन दसे पर्दा बोले। अपने घर में भी उसको मस्तूर और पोशीदा रखना फर्ज और लाजम है। माई भाई पर निजर घरेर भितरे राखन और दसे पोशीदा राखन आम मानसे नजाने भांगुरी राखन बादे फर्ज बोले लाजम बोले जरूरी। मगर चेहरा और दोनों हाथ को हर वक्त उनको छुपाए रखना बहुत दुश्वार है। चेहरा दे बादे आदा से कि दोनों हाथ तलवास दिए सुलगिरा लती लई दोनों हाथ दे चेहरार दासे हमेशा जाफायरा कना मुश्किल दे तल्ला एला आ जा हाज हरस गरा दासे हमेशा इस्तेमाल बेसि হয় दिनियान। तो आड़ी बल्ला जाय बल्ला आई बल्ला दासे চেহারা খোলা তাইলে চোখে দেখিব ঘরের ভিতরে এনে বা দরা ফরা করি বললা এই ঘরের হাম হরস করি বললা দরি বললা আত কুলি রাখন তাইলে জ্ঞান দাসে শরীয়তের মাঝে जायज दी हुआ इजाजत दी। तो यहाँ हमेशा छुपा रखने का मुश्किल देता है इसलिए ये आज़ा सतर से खारिज है। फतवा मुजिन खुद शरीयत और फतवा मुजिन दासे आत दे चेहरा सतरती दासे बारे यानी सतर करा न जाए। अपने घर में उन आज़ा का खुला रखना जायज है। निजर घर मजे आत चेहरा इन दासे खुली रखी फारे। अलबत्ता घर से बाहर निकलते हुए उनका छुपाना भी जरूरी है। हाँ गरती जो बार्मिका जाफर हनो हास काबार जरूरत मा जाफर हईले आत मजा फिंदी चेहरा दा जाफाई आजा कर हुकुम दी। उसकी मजीद तफसील यह है कि पर्दा के 3 दर्जात है। शरीयत मजे बोले पर्दा होते तीन किस्म से 3 तबका से। 1 नंबर बयान करते शरई हिजाब अशखास यानी औरतें अपने घरों में ही रहें। माई भाई कल निजर गरम माजे थाको गरम माजे माई भाई थाको। उसकी दलील ये है दिले यान होनो हইলো ঘরের ভিতরে তাই বললা আল্লাহ তাআলাই হই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে কারীম আয়াতুল মাঝে ফরমাতে হদে ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজানা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা হুকুম কি দিয়ে দে মাই ভাইন হদি নিজের ঘরের মাঝে বরকরার থাকুন ঘরের ভিতরে থাকুন গরতি নেলা গলা নগরন মরতন্দু দিল্লা ফুডুর ফাডুর गला नेला नगरन। तो यान 1 नंबर। 2 नंबर तक का बयान गरत है जरूरत के तहत जब औरत को घर से बाहर जाना पड़े तो उस वक्त किसी बुरका या लंबी चादर को सर से पैर तक उड़कर निकले। हनक कदा जरूरत जरिया गति तो जाफर दोली शरीयत होते 2 नंबर तक का बयान गरत पर्दा होते जरूरतर माता हाथ माजे जात हनक माइफा गरती होते बार जाफरेर जाइले एवं तुम्हारे होते बुरहा फिंदो या तो दासे बुरका दिल्ला दासे लंबा दासे तुम उड़नी होते खान सादर फिंदो जियान माता तिलती टेंग सुलकिरा पर्यन्त पहुंचे हिंदेला कादा दासे लंबा दासे तुम खर फिंदो सादर फिंदो। जिसका हुक्म कुरानी आयत अल अर्द यान होनो हुई यान अल्लाह हुई दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला होदे
ইউদনিনা আলাইহিন্না মিন জালাবিবিহিন্না। সূরাতুল আহজাব 9 নম্বর আয়াত। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में होते आयत और मानी की सर से पांवों तक औरत उसमें लपेटी हो और चेहरा और नाक भी उसमें मस्तूर हो। माई फाइन चादर जियान फिंदिब हेडे भितर यान माते दासे गलाय ता हुरिब बुरखा हइलक चादर हइलक हरियान भितरे गलाय ता हुरिब रुमालियान भितरे तो चेहरा और नाक भी उसमें मस्तूर है। मुख सियारा यान नाकदा शो एड हरियान भितरे गलाया हुरिब। अल्लाह अकबर। एक आंख रास्ता देखने के लिए खुली हो सुकुगा अड्डा कर सुकुगा बोले रास्ता साई बोला आड़ा उड़ा करी बोला रास्ता साई बोला खुली रखा हुई मानी रास्ता वगैरह दिखी बोला रही। ये पर्दार दूसरा तबका। तेसरा तबका बयान करते पूरा जिस्म तो मस्तूर हो मगर चेहरा हथेलियां खुली हो। गुड़ा जिस्म तो हल जाफा राखिब तो राखिब लेकिन होदे चेहरा से दोनों हाथ तालुआ खुली राखी पारिब। दोनों हाथ तालुआ की करिब जे खुली राखिब। आइम्मा अरबा में से इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह ये तीनों इमाम की हुई दे तू चेहरा और हथेलियां खुलने की मुतलकन इजाजत नहीं दी। ये तीनों इमाम हम नाम दो दे तीनों इमाम नजदीकत दा हनो माई फंदर चेहरा होते बाद आत तालो होते इन इजाजत न दे खुली राखी न पारिब। क्या कुरान शरीफर आयात अनरा हम फुनाई दे हाई अल्लाह केंगुरी चुपाती हुई एड भितर इनो गलियात अल्लाह दे इमाम साहब अल्लाह होय देड़े इमाम कोले केंगुरी इजाजत दिबो अन्ना किनो ए तीनों इमाम होते कि चेहरा खुली न पारिब आत खुली राखी न पारिब। खवा फितना का खौफ हो या न हो अगर से फितना रिपा माई भयबा आत दे चेहरा खुली राखिले आलगा मरतंदे दिखिले बोट दिल्ला दासे फितना कलज पारे हैं इन दिल्ला हन फितना कलज जरिया माई फंदती दासे पर्दा गरम जरूरी फितना या न फान ने गलत दासे रास्ता माजे न फंस फान इन दिल्ला लाबलियर पर्दा जत गति होइए तले फितनार डर थाइले तक नताले नतक बोले हामाका चेहरायो आत तालुयो जाफा हुरिब पर्दार भितर हदे गले ए तीनों इमामर नजदीक माजे। अलबत्ता इमाम आजम रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर फितना का खौफ हो तो खुलना मना है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह होदे की खुद फितनार डर थाके दइले चेहरा दे हाथ खुली राखन माना। लेकिन इस जमाना में फितना खौफ फितना न होने का एहतमाल शाज़ नादिर है। लेकिन एहनर जमाना जिबा आरार वरु पहुंचे गए इबाम माजे फितना नो बोदे माई फंदे दासे हाथ दे चेहरा खुली राखिले आरोग्य मरतोई दिखिले माने हनक्कादा दुर्घटना हनक्कादा दासे मुश्किल पेश नुआइबो होते ज्ञान अज्ञ फारे जमानार हालत लई रखा दो আমাকে কান मुश्किल पेश आइबो एतलाई इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह होते की होते चेहरायो हाथ तालयो जाफाय फेला उरिबो আর নইলে फिटनार যদি डर ना থাকে দইলে চেহারাতে বলে হাত তালবা খুলি রাখি পারে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ নজদিক মাঝে জ্ঞান বুঝাইতে চাইদো তে এহতেমাল হতে ফিতনা ওইবর এমকান আছে তো এটা লেওয়া তে এমকান জিয়ান আছে ইয়ান হম ইয়ান রশাস ইয়ান দাসে फिटना नойব হতে ইয়ান যত শ্বাস হতে আশা জুকাল মাদুমি হিসাবে হতে হম হতে ইয়ান দাসে নাইও দিলা এতলা ফিটনা নойব বলি ওর হনিকে গ্যারান্টি দিনে পারিব হামাকা একান একান ফিটনইব তো বেকুনে দেখে তো হতা হাজারো কিসিমর দাসে কেই সকল আজিয়া মাই পয়েন্ট মর পয়েন্ট শান মাঝে বহুত দিল্লা দাসে ইনদিল্লা ইসলামর বরখলাফ দাসে ফিটনা কল ওয়াকিওর এতলাই আল্লাহ তাআলা আল্লাহ ইয়ারার বানাই দে इंसान और बनाइए दे मखलुकात और अल्लाह बनाइए दे अल्लाह ये इंसान और तबीयत और इंसान और कलफ और अल्लाह बेशक जाने ते तो अल्लाह ताला ये जिन ओ या इबहिन अल्लाह बेशक जाने दे तो अल्लाह ताला या गतिलति कुरान करिम माजे होय दिले कि माई फाइंडर असल जागा असल हेस्तान असल दासे ठिकाना हইতে घर बोले घर যতদিন ইতারা সকোনো সাথে তাই পারিব ইতারা মাহফুজ তাইব ইতারার ইজ্জত মাহফুজ ইতারার দাসে লেবাস মাহফুজ ইতারার দাসে এনে খুবসুরতি মাহফুজ হইব ইতারার দাসে খাইরে বরকত ইতারার পুরা আল্লাহর রহমত হামেশা তাইব জিতারা বেপরদা চলিব বারে হর ফিন্দিলিও ন ফিন্দে ফান এন হালত হর কল ফিন্দি ফিন্দিরে মাই ফাইন কল রোডে গাড়ে চলাফেরা করিব
ইনো তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কিয়ামতের নিশানার মোতালেক কোন হাদিস বয়ান গজ্জি দে হেডে ভিতরে ইন রাসূল জিকির গজ্জি ওনা আখির জামানার মাঝে আর উম্মতর ওরে এন হুদুন হালত হতো পৌঁছিব গায় মাই ফাইন্ড কল হতো হর ফিন্দি বাদিও ন ফিন্দে ফান হর ফিন্দি বাদিও ন ফিন্দে ফান মানে কি পর্দার হনর রিয়ায়ত নতাইব গাল লই লাইট দাসে লাগাইয়া ঠাইট হর কল হতে ফিন্দিব জিনত জরিয়া মরতোয়াইন্দর তবিয়তরে দিলর হতে তারা তর মাইল করিব আই সুন্দর দিয়ানসা আর গা কেন সুন্দরসা আর বডি কেন সুন্দরসা এন হইরে মরতোয়া দিলর লই বললা দিলর মাইল করি বললা মাইল ফাইন্দ বলে এন্দিল্লা লেবাস করবি আই হইতে না আল্লাহু আকবার ইন আল্লাহ তাআলা ইয়ে কোরআন শরীফত আল্লাহ রাসূল হাদিসের মাঝে 1400 বছর আগতে হই দি ফেলাই আর মুসলমান বলি হইরে আসি ফারাবান্দি বস্তি বান্দি গরম মাঝে আসি লেকিন ইনর আরাতি হন তালাশ নাই তত বুনাই আর নফুনির ইসলামরে ফলো নগরীর ইন আল্লাহ রাসূল 1400 বছর আগতে হই দিলেন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কি হতে ফর ফিন্দি বাদিও ন ফিন্দে ফানে হালত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলা হুকুম জিবরিল আর নবীর হতে জাহান্নাম মানে কাগুরের দাহায়াঙ্গ ফাকরায়ন জাহান্নাম বেরাবাইয়া রাসূলুর লয় জান্নাত বেরাবাই তো জাহান্নাম যত ফাকাইতে লগি তুই এটা হদুন হালত কল বেশি সঙ্গীন খতরনাক দাসে হালত কল দিকে রাসূলুর শুকর ফানি নিয়ে লগি হান্দা শুরু হাইন্দে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আখির ফুসা জিয়া রাসূলুল্লাহ ইনগুরি কাল্লাহ হান্দর মামলা কি তো জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাসূল হতে কি এডেস জাহান্নামের ভিতরে এঙ্গুরি গুজর দে শিক্ষারাত দে ইনদিল্লাহ গরিয়র দাসে হান্দে দে মাই ফাইন হদুনর ইনদিল্লাহ হালত ইন কি ইতারা হন হদ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন হদে তোমার আখির জামানার হদে উম্মতর মাই ফাইন কল ইতারা হদে বেপরদা চললে ইতারা দাসে পর্দা রিয়ায় নগরে নিজের জিসিমর হদে আলগা পুরুষ মর্তন্দ কলর দাহাই মানে মাটি না ফারাতে হিন্দিল্লা মানুষ করলে উড়ব বড় গজ্জি ইন্দিল্লা দাসে জওয়ান করলে ইর দাসে উড়ব বড় গজ্জি জিন দাসে শরীয়তর খেলাফ ইতারালে মাতন মানা জিতারারে তারা বিয়া করি ফারে হিন্দিল্লা মর্তন্দ কলর ফজা বানা ইর দাসে তারা রাখি এনে হিতারার দাসে জিসিমর দাসে তারারে